ahwefo me mamu nyina akwaba ediba ye dwumadie iso ene nso no ye de dwumadie no foforo kra ana ye de bremu na ye chinchin ye na ya be pie ewo prampram na ye bae no nso ya be pie ewo nana ogandu na son ye ne so enti no me pese ube bie wasum na watene si ye na wo haw bia wo bia no wetie ni ana na ogandu ewo ma nana ogandu nana me ma wakwa aba boko nana na jise nyame na adom na se ahia che lockdown nti hey matuko akobeni nso a nti lockdown nti na mapie wo Ghana nana me da se nso me kai se me ba halas no nana eye bibi kakra ma me na lockdown yi mi di chichi mi resa nana obi bebisa obi wo ho a onim obebisa se de bia na no gandu ye di dwa ya sum na no gandu wa son ye yisu yi e de mpa na wo ye wa son ye so o nana maso ya se nema bebre bubobi suma ye nana maso ya se nema bebre ma de nema e ba sunsum nti sunsum nema bibia wo du tu na mo ba na gandu aso ye wo no go pampram na gandu me ye hu adwuma nema bi se stroke ya de bia bo we se obi tu eduro e wo wow property one na obi tu eduro bi ade un se nema bebre me nana mo ana me nuane mo ma me no mo ntini ama bi asese un se ye wo hunhun nema bia etaliwa obi wo ha se hunhun nema ta no ho a no de na mo asofofo enti sa se wo hunhun problem bia ti say spiritual marriage ti say ya rebi na ebo hunhun ya rekro nu de bia wo na mo na hunhun hihyiw masa wo ade we bossa na no se we ko ti say bonani bia to no bana na ogado maso ya no go pampran na me boa wo hey na no gandu see obi wo ho a hunhun bitimi tale wo hu e de wonam na wonnim na twetwe wo niama e de ko left and right na no gandu misre bisawo obi see eya na diabetes stroke sa niama no eye yare a bia wa wi preko nam sa na sa yare na akonya wo sa yare no yetimi di ma wo hunhun un se sa stroke yare onipa tumi wi nam no benya sa yare no temi o ye yare bia ye to ma hunhun mu a e ba pie wo physical so what ya say un se obi wo ha onyama wo ye ni tan enti wo bo hu ban era se wo sofo bia na wo ma bi sa sofo se wo mo ba so a dada ko dada onipa no ko a na bibi ya no no ma na no tiori so kwakọ ada se onipa no obehwe ni mo se onipa no ye boni bi ati obi asa na onye sa problem no no sofo no onhwe but wo mo no fasting so kwakọ ye fasting no tumi san wo yare no so what I say un se enu na God me say me yes spiritual herbalist obi sa gana penfo ka ji mi atomu mi wo kra time say me ye herbalist e kan enti uba na ma hwe hu mu se ye lebe ne hawo na ma chi masa hu dia no ma cha hu dia no na ma stop hu dia asa na mama hu edro se anu edro enti uba se ma ba no me se ye lewe ne hawo na ma hu edro direct da be se mi hwe hu mu se wo no pa uton no bibi na wa ye ti obi ana bibi ne hawo enu ti ne yare sa wo ye ba won waso wo no e ba wo so no enti ebusuafo a mo hwe yen niame bi sa na nei o pa kire se hunhum yare wo ho na yare bia e wo physical bia nso ne yetimi di ma wo hunhum mu na onu de wo ba na so ye unsa obi wo ho me na tiamiye unsa obi wo ho ara so de obi ka won fama no obi wo ha ni nana bi ko wiade ana obi wo ha ni papa ana ni nana wa ya ade bi unsa ni papa bi ni pare bi o mu ti bi ase wo me ka bi hunhum asam bi kire wo nana na unti ase ene unsa hunhum mu a ye wo hunhum bi a wo papa ana wo nana oje bi dada o ada se obi ka nipa no ko diska ana ko bibi wo busumfie on fa sida na eden enko nti sade no se wo ha ni na ba batu sade no nti na se wo ba na wo ye adwuma ana wo ha na ye lewe ha bawo na wo sama chi ko hwe na wo se adenti na me pa se na to abusuan mu e se akwa ko hwe se ada se obi ko ya ade bi nti sade no e pata abusuan no nti obi e be fra abusuan bi oba bibi a enko ye da obi wo ha so a e wo ha e pese abusuan ko ye nti o pese on to busuan anu nyamna no ema ne ba nti wo bi wo ha obi ye duma sa na hu bre e se wo tu na mo se ade na me ye me ko sofo no ko sofo ko mo wa kontire masa wo ade bia e wo hunhum ka anu to eli tumi stop nu hunhum ka obi atumi stop nu se ye hwe hunhum ni ye hwe se da bi ade na wo ye ni ye hwe ni ye bisa na ya se de ni ye stop hunhum nu na du e wo ha ni amawo ananyam e be ya no gando no to na wo ba maso ya mo hwe ne mamu yo ahwefo mi gidi se asema na no gandu e ka no wani ji hu na ebia na ye wo problem na no gandu wa boso ide ma mimbisa asem yi na no gandu eya na obehwe abusua bi mu wo ho na enuanom a mo free ye fru ba ko mu
baako mma ne de ɔmo bɛyɛ yie na baako mma ne de ɔmo hwe ase nko a unsa me na me tie me e na me kan cha wo se onwo abusua mu obi wo ha na o hya hye no ba no unsa ye wo bibi afkas enipa bebe ti afkas ase unsa afkas abusua no nipa no wo ho ba ti o to abusua no onya na mani ba no nti opese ni ba no mo nkoso so what ase unsa oba bi wo ha na wa abusua no ba ti awode onya bi da by owoska nti onu de wafa ne ho se opese on bu abusua nti odi na ho de kwaje bibi no de pese on bu abusua no so what ase nti obi wo ha abusua ne ma na kwaje no obi wo so on fa abo bia but wo bre nti wo ye adwuma no nti susu mu a wo ye adwuma no ontwi nti obi pa bebre on ti twi ma na ase se atwuma no obi na kwakoto abusua japade no nti abusua japade ne kumu no be sori akokoto nti obi na be fa plan se akokoto abusua japade nti wo twa na mu no be fa wechi na okoso se adenti ne ye yɛ ma mu we ne se na ekoso a ohu a beti saa enti no God obi di saa asɛm ne ba ha obetimi aso mu ama no ɛno na me se me kwa ohu me no God me hwɛ ohu mu na me hwɛ po a me fa so ansa na makata say maya bi maya ma enti no God ba mo so enye charge na me charge o me ma ye atuma na ma o na atuma no ko ye ansa na odi masila ne ba asɛm na odi ba ɛho na ha me ana mo huhu no be sɔre ɛtia o enti huhu no so lata o na waji wo firi ho ana ye boni a wo ko fa aho ama busua no obi ho a okoya ade enye se problem be ba na ni so obi ho a ka se o ono na okoya enti sa problem be ba ni so dabi sa problem be ba busua ni so so tase ase se huhu no sɔre a huhu no be ko busua no first asana asana obesori atia nipa no enti satan obesori tia nipa no a huhu no aye boni bebre o buso no obi antumi ntia se so ta say because of asori o say o ye yanko asori ye yese dabi enti nana tio se ebia obi ewo abusua na abusua no akoye ti se omudi bibi omudua bibi wo fie ho saa ade no yesi yetimi de to enkwa yetimi de jiska ebia na mu de no mu de musika mu benya wa busua ne mu no mu de akodi nkwa tenten enti obi saa no so obi free mu no ba se onu me na tie mama ka me bi nchira wo ohun se enu tumba ko be ko abusua mu a esa abrewa bi wo ho wanyini ada so pan bi wo ho wanyini ba ti obi anka se wo be bonu be yie ohun se ohun na abrewa bi wo ofi am bonu be yie so tase ohun se onu di okopa no okokopa sika wo so okopa se onyini che enti obi apprentice on ba of your nte na obi life here short obi wo nya 30 years na wa free ho na abro wan de otifie nti sa o ye change obetu ade ka onu sa na kope so ta sa nti onu obanyini che na mu bonu ba ye nti me bonu ba ye mo on sa bi wo abuson ma twan ba na ogandu ase on se sa de ne bi na koye wo bani na onu bebe o mu cha se no na no ye ba benu because me ye ba ha no ye ma yeti ase se ukọ beni ye be ba ho atade ni bi on se enipa bebre omu ti ase sata na me kọ beni nu on se wo kro bi a ye fe nu e ho tokpa by tokpa obi bebre ti tokpa se on se tokpa e obi a ye fe nu tokpa se wo tokpa kro mu ni kasa ana wo tokpa market o nyi nya ma kira wo bo e fa so enia ma wo ma kira wo se hoti ansa obi ko so o ma tu na mo kọ beni mi ko gitumi me ko tie me ko gitumi ma kira wo nya ebusuafo ye wo Ghana nso ye be kọ beni ba afe ye mbisa no no gandu asemwe nana ebia na wankasa wape usika akoto udan ana wasase bi ana uka bi tipa truck bi a wo pese umfa embo obra na obi nso afiri nchen se ade ne ye ne dia nana gandu so obi ba waso yi nso na owo sa problem na eno so otimi bo ano nana tie mi ye mo ne pa no tu na mo ba na gandu maso ye ada se nipa no ade a waye no onipa ne na fa bebi enti onu ode ne to asori so won se ade bia ewo hunhun ye de ahaban na ye hunhun bia ya ahaban hunhun bia ne tware na ahaban enti yare bia ebo na hunhun mu a ahaban na betumi asa o ye de ntumi sa yare bia oni ho asase we so na no to ye na tumi sa yare no yare bia wo asase we so ya ahaban na de ye de sa yare no enti ada se nipa no ode utwu na ma homa so na ma na oduma so se onu anya bebi agina na ode utwu sa de ma so nti tu amba na ogado ma so ya na meso memfa hunhun lawyer na hunhun se ye wo hunhun penfo ye wo hunhun judge wo hunhun police ye wo hunhun soldiers nti sa ne ma nyina hunhun na ogado se obama na ogado ma so ya ada se meko hunhun mu na me de hunhun penfo no kodeden akotrasi na ma hwe se nipa asema se we de ni problem ba
say anipa soma se we di no twi ne honhom ni property ho enti na mo be say me bisa say ade no ye ni di ampa na nya ni di ampa say ye so honhom enti mo kwa mo bisa dabi bisa dabi honhom de di brabi dabi honhom tumi di brabi e wo honhom okay so what I say honhom brabi obetuma ma say ada say be ye bi hobi so what I say enti nipa no boni ni waye ansa nipa na sori tia e say on kwa patch wo so what I say na nipa no ni 4 e be bu no na e bu no 4 enti 4 e be bu no a me mo ko honhom a me hwe de honhom no pe so what I say na ma ka say pe to say akoko bra say oponchi bra na ngado na me ko ndi wa sa request sa adwoma wo na me de adane sa wo na oba obi ka to say bibi ni wiase anipa no dada wo hwe yesi yetu aduru a yemfa nko asori ye de ko aduru so ye de ko ni o hwe hunhum ade o se obi wo me na tie biye obi wo na atu no tupe no de na mo asori fire tupe tumi kunipa aduru ehun yale be ton wo hunhum a etumi kunipa enti obi wo ya tu no aduru a no de na mo asori fire no be no apro by no gadu obi tu aduru ana obi a wabubu e ka ofie umma me bi ana o papa bi na wabubu na wakadamu a mo sabrani etuntia na me pese o sama me yare ma me na wo sama me yare meto na ntwi ana meto odwan aba beda wase yo me na tie miye ma me ko honhom na me hwe wo me se wo he bibia ti obi ansa obi ani ho on to me yo obi boni a anso obi wo on to me boni ko on papa fa ne ho tan na wo ye no boni bi enti ma ko mo hwe isi me ko no mo hwe se nipa no bibi na waye ana wo ye bibi ti obi a na mo hwe se yade no matumi adan la ye ma wata mi a metumi tu yade so what ase enti ma hwe na ma hwe enti matumi anyo aponti ana akoko a ni ye de yaye na ye den ahyemu ni ye gyan no enu na de amusuo no nana ti se ni ameka ahyase no ye ba ha no esi o nana etu kwan kakra nana ukọ himfa o nana me ko seme on se obetwa seme asan obekọ Nigeria be onu pa bebe hu obetwa seme on se seme border na de Nigeria border na ehia no na seme no wo himfa seme utwa Benin a ukọ seme utwa Benin a ukọ seme no wo Benin seme no wo Benin ba tu betwa Benin asan obekọ seme sana de niti na ukọ ye den wo o ehọ na yetiti mi akon free nti wo tie mama kam bi kire wo se nipa bebe nti ase wo se satan na me wo seme no ye de adro sma e ba Benin wo se Benin obi se mi ko Benin mi ko gi adro mi ko Benin mi ko gi tumi wo se satan ni wo ye Benin no wo se oba no betu ye o market wa e be fra wo se bra nti wo nya tubu ase wo se o ye pese mu hu oluma ne kasa afi wa petumi pa ye de wo be kofie nti wo se ya wa rituals be yo Benin ni sa rituals no ntumi si wo Ghana enu na nipa bebre ntumi ba Benin se me branch ya wo Benin no se se amema madofo bebre de me bu omo nyina no mi se o na no Ghana se se ameba Ghana so what I say me ma me father tell me say o me pesa me ba Ghana and say Benin na me ko transfer me ko tran me pesa me ba Ghana me aboa me man for say de bia obi say o Ghana fo omu dada nipa we omu dada enu ti na me ba Ghana say me ba be boa na no gandu na manfo kan say omu nyina obi asi Benin say hey Benin eduro die Benin eduro die say ni say on say enye say Benin eduro ye on say Krobia ni rituals omu ye Krobia ni sacrifice on say Benin ho ye was sacrifice ye wanyama bia on pe wo ho obunya nyama ni simple on say se akọ mala ho ana akonfo o ka say koto we bra na unya sada no gandu on say me tete me free seme iti minum Benin Benin be be to busun wo ana be be to busun nyama bibia ana be be to nyama edi rituals nya ye free ho tokpa obi akọ Benin danim tokpa ho iti udu tokpa market amasa on tumi didi e won so ha so ta say on tumi didi what abi on tumi didi what market on say nyama e wa sa market no on tumi tu adani didi wo ube fi ase nyama wo ho nti no gadu ada se oba me wo Ghana ha pram ha you want rituals be wo nyama bia o be na maye amawa se metumi ye sa rituals no Ghana ha esem du ko Benin nti tem se mi du ko Benin e wo be bia asofo ani ahemfo ani ministers apemfo omo ho asatam na titi won satam adu a me ko mumui ansa me se me ko petumi ana me ko duwo satam na me nyini satam no wo be 50 years and ya che satam no wo be 50 years asa me ko pe wo se me me fa boat ye fa
admission boat mu ene ko do Togo ne mu wona me de ko Benin Togo nso ya na amanfo kan say o Togo me branch kwa ho na no temi o unse wo ye hu abi da bi am na mo tia se enti me menye aduma faskabra no ba faskabra sa na wo ba benya wo yesa da bi enye sa ase Benin ho atiem ye unse obi ase ko Benin unse Ghana ya yo rituals be yo Benin untumi ye wo Ghana ha bisa me na tidenya untumi ye wo ha unse ye wo nima bia ese ko pe be ese na fa ya dem wo Ghana ha eni ho Ghana ya bia market bia ye to ti se pass wo se nyama ti se abua nyama ye di to se pe fees na unse na je ye bi free buy into unse me ukosa me se ukwa bibia ada se ye wo bi mo obi ni sa nyama bra enti yes mo bi se ko market yo ko to na bra udu to pa na bibia wo dada eluti na nta bibia se yo ko Benin nu enti she me boys no bebra mu ba Benin na wo ba ya dia o mu ba Ghana na ko ya asem ama mu ba tie mi o unse Benin obeko unya Ghana ni a onu e ho ne etiti ni wo na odu be ko a okakasa no so wacha se nti obi wo ha na akọ Benin no a okọ petumi nu but ni pa odi ne nemu ko no misa se ni pa na kasa be no wo kasa be no oti but okodu wo si mi petumi a emu yadu but bisa se die di ma na wo mi nu den nti se die ma edi ma wo se ba fa be fe wa se nu wo twan so tie mi o obi ko Benin a obetwa border anso obetwa Togo border na obetwa Lakoji so wacha se ye wo ko be fe no Lakoji oh no betwa border so be ra Benin mu nti se obetwa Lakoji nsuo obe betwa Togo kro as afi wo betwa ayigbe tam na ba hanu so what ase nti bisa se nema edi ma oba nu nema ni twa de ni de no ba be ma nema nu nti nsuo ya de no be ye ma nsuo nu asa tum ba be jina na de no be hawo nti ukotutum nu bi firi oba ada se tum ba be se ni pa no so ba bodan wa sa rituals nu tumi nu nya sa de no wa ha so what ase nti no gandu un se Benin wa enye sika un se sesia obi TV so na ni fie enye fe a o se we wan bi but Benin be bia etna no o ye krase enye sika na ye charge se na ye aduma no wo dabi mi papa anamina na enye sika na o charge se na ye aduma no wo so what ase nti ho ana so wa be petumi bi ana wa be pe bibia ye be tro wudi agu krata so adiko spiritual room ye kokko bisab sunu se asima si o so pa we nu odiko obetuma adimrani so ana obetuma ye se ana busu ni so onji wutum so what ase bibi wo wiase asa me no kandu mu ba ha se de bia mu ba ha no nipa agwa no oba atifia bisa se de 19 no me no kandu me for oba atifia eno tina me ka se ye fa sika ko jibusu wo bebia ye fa sika ko jitum wo bebia mu se tumi bia woni twade tumi bia woni akonkyere enti ye chewa akonkyere se Benin o se obi ko jitum na se o tumi wo Benin un se o kwa ye mo akonkyere no nipa no nwa ebebebe no wa ye ya from me vaida idi amanfo de from me pai Lady Gaga na me ton ade wo makwara gum ade ne nkoso ma me kura na meni abre nenam na me danfo bi kire me na Ugandu na me call no ho me call ye ndi sister Jai bibia koso yie mami bibia ye yie nyame de me nsabe som bia na ye yie amame ama meni age ho pant me kanfo ama obia wa opese wo kɔ hɔ no wo de be hu me na me nkire wo ekwan no wo be hu a wo bia be ye fine nya wo hwehwe bia nso nsabe ka me da mo as e femina na kwa me ye game boy ma hosla enkoyi ana obi kire me na Ugandu na me kɔ na Ugandu na Ugandu kire me nyama bi a me nye 1212 bi na mbefi ambefi me shy say me ye game no boy enye easy sika pa sisi am ofi o Trazako me ofi nso baby me business nkitikiti bi so wase na Ugandu no size me sre all game boys ni na say omunko na Ugandu na be power mom na Ugandu no size na nsema wo kan dia mo odru papa endia Benin ni ama hye hopa na Benin dia tumi wo nte tumi na wo Benin adukro nti unse yetumi ye nema bebre wo yetumi ye rituals bi opese wo ye wo Benin obetumi aye enu ti ne be se e wo ho no nti enu ne Benin dia bibia wo nti uba na Ugandu uba maso ye wo Ghana ha e wo nema bi a uba ba maso ye se miye mo ti se MP ana minister ye wo nema bi wo ba ha na mitumi ye me be ba oba me pese bi mbisa wa asemi nana obi be bisa se sikedro na na emi tan unse se me trate mi se wa share TV a na emi tan ti se me wo ho me na amte
adia bia work asase we so ye born dio sikedo wo but because of example no TV so say sen na mi senu anafa 5.5 bra anafa 5 million bra no be TV so no mo ska e no ti na wo ma say dem pa bebre say sikedo ni ho by sikedo ho sikedo wo pa enti nana obi pe sikedo a o be dia nana wa son ye yiso yi wo ye bi wa ha me sikedo nana me sikedo pa on say sikedo anya sika na ye sikedo no to na nipa bebre on say sikedo ade bia secret on say ade secret de ba me de tie mi o wo say anya sika na ye sikedo ka be anya sika na ye sikedo na me kan kire wo de ba me say temi o anya sika na ye sikedo ti sikedo ye de akokudo na ye da be ye fa sika enkoji sika on say nipa no say onya sika enti okọ mala ni o say okọ pesika na o ka say fa 20 million ba fa say brada bi sikedo e ya akokudo on say sikedo e wa konche de sikedo ni ti akonchira wo kudo betuma ya konche no betuma ga musika ana betuma anya sikedo so ta say sikedo ye fa sika enkoji sika o bebia ye fa sika enkoji tumi bia wo na akonchire sa da bi no gandu temi yo no gandu mi si o pesikedo masa o pesika me fa sika fa besika be sika da bi me frame man tem say na me boa me hu say me kan kire mu ansa bebia ye tete me free beni na me ba pie wo Ghana ha ye tem wo beni ho say mi no afasika bra na me be sika dro ma wo ba sika do ya fasika enkogi sika dro e wo bebia me kan kire wo sika do ya akokuduro na ya sika obatuma ya konche no na wanya sika on say nipa bebia ntiase wo be ka say oh ya sika do no ba ti sika dro obe hu pese papa we ko sika dro na mama we ko sika dro masa ya hu ye ntwa TV so anda say sika dro hu ye hu anda sika do akonche da sika so na nipa bebre to me nti obi wo ha na wakọ ho papa no a akonchire eda ho na sa nipa bebre ba rituals na wo be ye no enu ti na nipa bebre just buy sika nye sika na di sika ba ye fa 10 million enko gi sika duro ye fa 5.5 enko gi sika duro ye fa 1 million enko gi sika duro ene sa manfo obu ye o enu ti na ni na ogando me be ye ti me free no na me be pie wa Ghana ha no me ye bukọ nti bisa penfo bebre me ka togo busum mikita beni busun mikita seme busun mikita Yoruba busun ana me de omu ye aduma wa Ghana so ta se eno no Ghana me your branch wo Togo ana mo branch wo Benin hu so ta se enye lockdown we ntu aka ba this time wo Benin o ampa ye ba ni so ta se ka ba time wo Benin tu na mikita na me say mo Ghana fo ntia se sika dro ye mfa sika enkoji sika dro ye wa konchira ye de ye sika enti akonche no betumi adem na ni so etisa Benin o etisa enu ti ni boys no ko Benin nu enti ko Benin ye kire wo ha usi me da kokudo be ye but ye yama wo ha obedu Ghana tumi ye sa rituals no wo Ghana ha na wa say yo nana ogandu na eni ni di nkomo yi na nana yaka nsem ni bebre but ye wo 2020 akoye say ni de na akoye election ho nana bia na me pese on say na tie mi on say 2020 election we apenfo me no eba me wo no enye na me de apenfo sata obi meto betumi ba na minita na me wo Benin ametuma mo direction wa ba Benin na me ye adwuma na ma wo Benin ana bi wo amakatuma ba bra Togo na me ye adwuma wo Togo so ta ase enti na me kan chew say 2020 election we wo dey frame nana me pese me wini a me say ma wo na ya to nchia wo wini a me ye ma me sane ya titi mi say me ji obi sika asan be ye adwuma na ma no ye adwuma na ma nipa no nti wo ye adwuma ma nipa na fa se da bra resource so what ase sana nipa ne sana de nti 2020 election we ma me papa wo be 2020 wo ye MP wo ye minister wo ye assemblyman wo jina be bia wo jina wo masa be bia wo jina be wo position bia wo ba ton wa na God wa so e ma so e wo no go pon ye tuntia say na me pese 2020 election we me wini ana me post we so what ase politicians no say mutie mo am pray for MPship no na Ogandu say wo de bra men ha wo de ben ha wo hu bra oso onji wo hwi wo de bra no ne wo ntunchia on say me na be me de 2 minutes free no ana be be team wo no e ho tie me obi di wo kakra no de ni problem ba ana obi be wa de no de problem ba on say ho unim de de ni dua ho asa me free Benin me ba no me free Benin ba no be be mam direction wo Benin say me ba e ya ma bibia me ko no ye free ho dangbameti on say okulu dangbameti kromu a aso dan bia ni sa kro ni mu ye okuru be free dangbameti abusudan no hu busudan no a busudan ni sube aso dan but aso dan ba kun ni sa kro ni mu but obi be transfer no se me ko Benin obi be transfer no se me ko
nyina enye sika na di sika o eye sue no be sue se wa konche obetumi aye obetumi ademra ni so eno wa ye sada de niti enti wo obi oba ukita wo snap eni kasa preko no ani anda gana series no wo na ogando a masa oba ye tesi a enye sika na wo be ba sana me akonche na eda ho obetumi ademra ni so ana no no e bia na obi gina for MP e wo baabi ana o pese onya MPship no misi sa nipa no on frame me tie me yo frame me on say ye wo honhom mu akonwa ya ejima nipa ye wo position edi manipa enti ye honhom mu akonwa ya ejima nipa enti wo pe post a wo ba ye be so honhom mu ni agiama o so what ase ye be so honhom ni agiama o enye se wo ba na ye se jiwe na fada bi tie me ye wo position bia ye wo honhom mu e se won ko honhom mu na wo se nipa we hefo na ogina be tuma ya ma no so what ase ada se ade ye kwakọ twi hu no onipa na akọ bibi wato wakọ ndada enti akonwa ba ko na mkọ pray hu no enti nipa na sa se ko to sa akonwa ndada wato wa hunhun mu dada da bi wato hu ka to sa akonwa ndada enti no gand u ba na ma hwe se da bi no tie me ma me so me ji akonwa we ma o enti ada se u ba akonwa ma se me ko hunhun mu na ma hwe no ko ji akonwa mu yedu e ho akonche mbe ma se nipa bebre o mi se o me petu mi amu edu me pe bo jasam na gand da bi enu bo jasam kukuduro eya kudu na konchire no betuma diso me disa konwa ne ma o eya kukudro ai ensem wo wiase but enu na sofo no twu sa o akọ mu akonwa no huhu position no enu na sofo hu twu wo Ghana ni say we say on say the emitent is say nipa bati mi so no say mi onkoti say mi ruminati say mi say de bia me ka say masa Ghana o tell me o asofo mu chi post hu no mu di on say we on say ade bia obeya rituals ana we akontre ana wasida le be ma mo obenya mo post ana ye be ka on say obi ko ditumi bia o say o be say me yan bom din so what just say into obi si be say yan bom din ki say bo asma say we din me say me so me yesa into no panes me say on yesa ada say we yan akontre na obeya nu oba be ye de edusu chen we it is oku tumi unye sa akukudro ene we ye na so ye body dia utumi ya utumi san kasa post no gandu we nyina ekosi se tumi bi twa tumi bi so temi tumi ba twa se nyina pi akukudro obi wa o se me pese me ye te se MP we me se me ye te sa sofo we ba tu ni sa akukudro no so what ase wo pese wo ye te se wo pese wo ye we ni sa akukudro no na no gandu asem we de yembisa yemfa ni se obi abusuam no ejapade omo wo nyina no ebia na ye sika kokko na ehye baabi omo atena ho edihia na no gandu nipa sa no so ba wason ye yiso a wo betimi aboa no ma na yi na tie me me ka me bi nkira wo on se obi a gold esi fie gold ni ku ana ade bi se abusuam mu abusuam na ekun abusuam tumi nkoso by god ni se ho ana toa ni se ho masa mu tumi tu ana de na da ho mu tumi ye ho akonkire masa mu de bu frɛ no ogandu mu opampa se me free beni ba intimi wo pampram no man na da skum na se no you man ba ko no frɛ no ogandu se me free beni ba e mi wo Ghana se me sa akɔ beni a masa me de beni no betu dwa na obi ahu ba se am wo Ghana mba be boa me man me ba e be boa me man de won what say mba be boa me man enti obi a god sha wo fon na yetumi tu to abi sha wo fie mutumi tu wo ye Ghana se aduma god no mu ko a mutumi na god no masa ma me papa to an ba na ogandu sa to an ba so na me fa ne ma kan ne ma hu enya oye na me ma hu me fa ne ma kan ne ma hu na me ko hu mu na me di wo post ma wa na me pe de be fata na me fa ma hu eno ano no na no ogandu so ibra na god no bia hye bia no betu ama wo nana obi so wo ho a na waye aduma ama yedinika yentua obebi sai kan saa na tie mi hu kanu nipa bebre ntiase hu kanu enu na esa abusua no ba nipa bebre mu ntiase hu se wo ma me ko gisi nipa ne sika no onfa akọ wo papa ko gisi nipa ne sika no onfa akọ ano papa ko ebibi wo beebi e onfa sa de no ko hu dinika odi hu ka enti no de hu ka wo papa wo no afri okra saka no mo na buso ne sa de saka no enti wo fri ho na wo ba na ma so hu mu se kana mo dia menua me papa me say ye fa ponti say ye fa dani kanu anaka say ye fa ese muso no e ho me
me abokɔ tie mi bebi anokwade wo busumu anokwade na wo busumu ti se obi a woto afa se wakacha wo se bibi besi a bibi besi me kacha wo na wo tiase un se beni ukɔ beni ho nyina de omu ya aduro apemfo fofo na si tumi omu ni na ya bukɔ de omu to afa bisa se me bua na nti mami papa me kanchira wo se obi a wo dika na no pa no tumi tua wo no wa bagi sika no wo bagi sika no a na me ka sa me kɔ honhom na me kɔ kɔda na me ka me friend pa no bisa no mu de me friend pa no bisa no fere no gado so no gado asema se wo edi mi ka wasa bra na me tua ka ne ma wo na me kɔ ka sa kada no honhom ka sana me sana wo ba no gado so me ya ma wo yo ahwefo we de enkomo no ye de no na ade esa akwentufo na no gandu na so yeso na ebe pie wo ene dey na ebiebie nyame ni so a kire yen o se sikaduro wo ho na ye mfa sika enji sikaduro na ye mfa sika enji sika tabi de kekuru enji sika sikaduro da kokudo na akonche na de ye sika but we de me de akonche so no to we betumi ya akonche no eno so a na se enu ana wa ba ye mfa sika enji ye tabi ye mfa sika enji we ye MP na wo pese unwi ni a na no gandu se bra se sa me free beni ba wo me free beni ma ba wo me free beni ba wo se me se no na me si wo ba Ghana ha ne ma bi wo ha Richards bi wo ha ye wo beni a ye tumi ye wo Ghana ha enti anu na wo ba ha na wo purpose na wo tumi bi na me hwe sa tumi na wo pe ana ade wo ba ba nu me tumi ye sa ma no wo Ghana ha me do wo akɔ beni enti me do wo kɔ me ko ye ade na ma wo a me anu wo betwa nsuo ane bridge nyina ba enti ye ba nyama ye sa ye mi ye wo akon so nyina me do tena kam na me ye ma ye nyina na ye twa nsuo ne ye de ba na me do ba wi yo ahwefo ye di adwumadie no ye di beba ewieye na no gandu wa kasa bebre mi gidi se wa bow house na ne ye mi de wo mu kra ne se nana se upese unchi obi ani unya favor ebia na wo browse na wo pese sa nkomo no ye be di ne sia ye be tiri to afri ho ye be bisa on se menua boys bebri no mo ba ma so ne se wo beni ni di omu chate obrunu di omu bisa di omu ko fa niam wo amononi no mo ba beto wo Ghana di omu ba me wo beni a obi ase ne na mbese me di we ti se nipa we ba uba mu na ade no obedru Ghana na akonche wa ba ye ma ade no a na onya sade no ba ba ye akonche ma no aje onum ko mefa so e de ade no betwa nso aba nti obedru Ghana pa na ade na sei nti ade no bi hia bibi wo ho na otumi ya ade no na wasei so what I say nti wo obi a se sa ma ba Ghana nti no ba Ghana no ma no na egu skum na se no kuta mako beni ye nti no ma no na egu skum na se no wo obi a wo chaate obi no bi ubisa na ade ontumi ma wo wo a ukọ ti se market bi ukọ ne mo wo Togo Nigeria amononi wo ba beto udi ne mo ba na obi anto masa wo ye yinu ma ne ba ko na wo frɛ me me bia wo na ju lucky me se wo yes scam wo chaate oproni wo se ka sa de open na wo de brania tunchia na no gando me pese asema se wo mo me sika sei me pese na omomi a wo pese se na me ya ma wo ba na ya tunchia yo nana se Brian tunchia yen se yemre no because emre na nkasa ya se na wi deda da se ne nso no ye be hwe